prije jedno 8 godina sa 15 godina mojih životnih. Uslijed svog tog, uslijed te zbunjenosti sam se odlučio javiti jednom od vjerskih učitelja s pitanjem kako da se nosim kao gej osoba u konzervativnoj, to jest vjerskoj porodici. Ne bi li barem nešto možda više saznao o sebi ili da li postoje druge gej osobe, da li je to neko univerzalno iskustvo ili je barem poznato drugim ljudima. Odgovor nisam dobio, ali pošto ne postoji privatnost, roditelji su saznali. Konverzivna terapija predstavlja bilo koji oblik pokušaja promjene seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Ove prakse se pojavljuju u različitim oblicima, od psihoterapijskih pristupa preko duhovnih savjetovanja pa sve do medicinskih intervencija. Nisu unificirane, regulisane, niti uvijek sistematizirane. Ovaj proces se često odvija u kontekstu religijskih zajednica, privatnih savjetovališta, pa čak i unutar porodičnih odnosa. Konverzivna terapija kreće samim tim od te ideje da se nešto liječi. U ovom slučaju da se liječi homoseksualnost. I tu odmah već nailazimo na neku prepreku. Jer da bi se nešto liječilo mora nešto da bude bolest. A pošto homoseksualnost nije bolest, onda sam čin, sama svrha konverzivne terapije otpada. Dakle, konverzivna terapija nema svrhu. Osim, ako ćemo sad ići na to, oni koji su preživjeli konverzivnu terapiju, jedina svrha može biti da nanese nekom štetu. Historijski gledano, korijeni konverzivnih praksi sežu u kasni 19. i rani 20. vijek, kada su psihologija i medicina homoseksualnost klasificirale kao poremećaj. Tokom 1950. i 60. godina počele su se koristiti različite metode poput elektrošokova, averzivne terapije i hormonskih tretmana. Ovi tretmani bili su korišteni kako bi se modificiralo seksualno ponašanje. Seksualna orijentacija se kroz historiju, znači jako dugo se gledala kroz taj neki biološki binarizam, jel? Gdje se raspoznavalo samo da postoje muškarci, da postoje žene i da zapravo naš seksualni identitet odgovara našim biološkom identitetu, jel? Kako su istraživači počeli da pokazuju zanimanje za seksualnost, jer otkad postoje zapisi o različitim seksualnim orijentacijama, one nisu novijeg datuma, znači, i kako su istraživači zapravo počeli da pokazuju interesovanje za seksualnost kao takvu, onda se zapravo otkrilo da postoji ne da to nije binarno, već da postoji cijeli jedan spektar unutar seksualnosti. Konverzivna terapija je nešto što nije naučno dokazano, što nije i apsolutno sam protiv toga. Kako da se nosim ljudi, nažalost, mnogi stručnjaci ne rade te i svoji uvjerenja. Tema je jako bitna i čini mi se da i mi nekad možda propustimo te signale suptilne nekad vezano za konverzivnu terapiju, koja nije onako da kažem baš striktnija, očitija i tako dalje. Postoje nekako i ti dijelovi suptilnog negdje pristupa gdje osoba želi da utiče na nečiju seksualnost ili rodni identitet. Ja sam sa 14 godina bila podvrgnuta prisilnoj konverzivnoj terapiji, koja na početku nisam uopšte znala da je u pitanju konverzivna, jer sam bila negdje ubijeđena da su me moji poslali radi pokazivanja određenih simptoma anksioznosti i depresije, što sad kad vršim neku refleksiju razumijem da je to iz neke nemogućnosti da se uklopim u neki normativ koji vlada ovdje i to već svoje sopstveno prepoznavanje da sam drugačija od ostalih na neki način. Tako da prvih 6 mjeseci je bila priča da je u pitanju anksioznost i depresija, a nakon 6 mjeseci osoba koja me liječila je direktno rekla: tvoji roditelji su te doveli ovdje da te ja izliječim od tvoje homoseksualnosti. Ja sam već negdje
prihvatala u tom procesu svoj identitet lezbijke, tako da sam donekle istraživala i znala sam da biti dio LGBT zajednice nije nikakva bolest, da je to demedikalizirano. I onda sam ga direktno pitala, pa jeste li vi njima rekli, jer nekako sam ga smatrala kao osobu od autoriteta u smislu da može da pomogne, pruži podršku, kao jeste li im rekli da se to ne liječi, da to nije bolest. On je rekao ne, ja ću tebe da izliječim. Homoseksualnost kao fenomen, kao znači, jedna vrsta seksualne orijentacije, znači je bila tretirana kao seksualna devijacija i poremećaj. Ono što je vrlo važno da naglasimo da je ona 1973. izbačena iz svih kliničkih znači, evidencija, znači statističkih i drugih dijagnostičkih priručnika znači, za dijagnozu i liječenje psihičkih poremećaja. I to je potvrdila i APA. APA, odnosno Američka psihološka asocijacija, vodeća je stručna organizacija psihologa u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim što postavlja standarde za naučno pisanje i istraživanje, APA ima ključnu ulogu u razvoju i mijenjanju shvatanja mentalnog zdravlja. 1973. godine APA je zvanično uklonila homoseksualnost sa liste mentalnih poremećaja u svom dijagnostičkom i statističkom priručniku poznatom kao DSM. Ta odluka uslijedila je nakon godina naučnih istraživanja i snažnog pritiska kako iz same struke, tako i od strane LGBT+ zajednice. Time je homoseksualnost prestala da se smatra bolešću, a počela se priznavati kao prirodna varijacija ljudske seksualnosti. Problemi su roditelji, društvo, zajednica i sve, tako da je to, da zna se desiti čak i da roditelji rade na tom preobraćanju, da vode kakvim kvazi stručnjacima, da to nije u redu, da je to bolest, što apsolutno nije istina. U biti reakcija roditelja je bila jasna, dakle, to promijeni, prestani biti gej, inače ideš iz ove kuće. U biti je prokletstvo za ovu porodicu ako nastaviš da budeš gej, jel? To, nažalost, jeste jedno univerzalno iskustvo u gej svijetu. U biti, roditelji smo odlučili poslati hodži, to jest tim salafijskim učiteljima na rukju, dakle, liječenje Kur'anom, što bi u ovom smislu ispala konverzivna terapija, s obzirom da se time pokušava zaliječiti homoseksualnost. Islam, što se tiče izvora islama, Kur'an, hadis, spominje se homoseksualnost samo u kontekstu Lutovog naroda, gdje se u 2, 3, možda 4 ajeta spominje izravno, direktno homoseksualnost, odnosno da muškarci prilaze muškarcima sa strašću umjesto sa ženama. I opet, tu se mora uzeti u kontekst ta priča, Lutov narod, šta se tu desilo, da je taj narod bio nemoralan. Kad kažem nemoralan, to ne znači da su bili homoseksualci, već zakidali su na kantaru, nisu bili gostoljubivi, bilo je puno razvrata, nepravde u njihovom društvu. Ja sam sve vrijeme nekako govorila da borila sam se s tim da ne dobije tu satisfakciju da je bilo koga izliječio, jer sam ja bila vrlo svjesna, čak i u onoj maloj svojim godinama, 14, da potencijalno druga djeca mogu da dođu na moje mjesto, ja to ne želim. Ja ne želim da ja budem studija slučaja kojem on može da se hvali i da ide okolo i da prodaje drugim roditeljima lažnu nadu da može bilo koga da izliječi od toga što je dio LGBT zajednice. Također ogledalo se i u korektivnom silovanju. Išao sam kod 2 osobe s tim ciljem. Jedna od tih osoba drži
pod znacima navoda kliniku, dakle malu ordinaciju. Inače za hidžamu, ali praksa, rukije, to jest ove konverzivne terapije u mom slučaju, i dalje nažalost postoji. Koncept liječenja kod tog čovjeka jeste da sam ja sjedio između njega i mikrofona, velikog mikrofona, dok je on držao zvučnik u svojoj ruci. I s obzirom da je navodno šeitan u meni izazivao homoseksualnost, taj zvuk učenja sa obje strane imao za cilj da istjera, da pritisne tog šeitana iz mene. Dakle, prva stvar bilo je glasno. Mimo toga nije bilo previše ekstremno u smislu neugodnosti, osim toga što me je dodirivao na neugodnim mjestima, pretpostavljam zbog toga što se homoseksualnost vezuje za spolni organ. Tom prilikom sam dobio, opet pod znacima navoda, terapiju. Boca ulja je stajala pored zvučnika i nakon učenja je trebala biti naučena sveto ulje, i mazajući to ulje po svom tijelu kroz jedno 6 mjeseci je trebalo da moja seksualnost se vrati u TZV normalu. To se nije desilo, zbog čega sam ja bio primoran da idem kod drugog čovjeka koji je bio malo bliži i nisam siguran da li i dalje radi te prakse. Kod njega nije bilo zvučnika. Dakle, tretman je bio da ja stojim pored tog čovjeka zatvorenih očiju i on se dere na moje uši učeći stihove iz Kur'ana. Kod njega su malo metode bile ekstremnije. Pored vrištanja su bili uključeni i pljuvanje, pljuckanje, puhanje, prskanje nekim tečnostima i stavljanje upaljača pod nos, ne bi li se taj šeitan u meni opekao i bio primoran da izađe. Također, moja konverzivna terapija se ogledala i u dosta seksualnog uznemiravanja, dosta fizičkog zlostavljanja, jer se negdje smatralo da ja ne mogu da budem sigurna da sam lezbijka ako nisam probala nešto sa drugim muškarcima, jer kako mogu napraviti tu komparaciju ukoliko nisam imala iskustva. Također, jedan od prirodnih načina koji je bio predložen za liječenje homoseksualnosti jeste mazanje lica muškom spermom, što ja ponavljam, mislim, ja ovdje sad sjedim sa 28 godina, ali sve ovo se dešavalo djetetu od 14 godina i moja konverzivna je trajala sve do 17,5. Ja nikad nisam nigdje pročitala, ja lično, nikad nisam nigdje pročitala, niti postoji neka konzistentna saznanja da je takav oblik tretmana imao neku uspješnost. Moja konverzivna terapija je također bila podvrgnuta i medikalizaciji, u smislu da su mi se davali lijekovi kako bi me iz moje perspektive umrtvili i dozvolili da lakše se sa mnom manipuliše, jer nekako ti lijekovi su me totalno destabilizirali, u smislu da sam dosta bila apatična, dosta se bila povučena, dosta se bila u strahu i nekako dijete od 14 godina koji se već suočava sa strahom, sa nesigurnošću, je bilo podvrgnuto konverzivno, gdje je moralo da brani identitet za koji ja tad u tom trenutku nisam bila 100% sigurna, ali sam negdje pretpostavljala da je to zaista moja istina, u smislu da je to moja priroda i moj srž. Kod istog čovjeka je bilo nekoliko seansi. Svaka je bila drugačija. Druga seansa je bazirana na ideji da je potencijalno u mom tijelu bio sihr, dakle magija neka koja je uzrokovala homoseksualnost u meni. Tom prilikom sam ležao na podu i on se derao na mene, učeći te ajete, stihove, opet zatvornih očiju, i tu nije bilo pljuckanja i puhanja, niti pljuvanja, ali jeste bilo
bio je taj jedan način, ta jedna metoda na koji je on trebao da istisne taj sihr iz mene, dakle pritiskom je sa oba palca na pupak u smjeru, idući prema, pritiskao me na pupak, pa prema prsima, sve do grla, gušeći me na par sekundi, gdje je finalna ideja trebala biti da ja povratim taj sihr. Ja jesam povratio, ali ne sihr. I taj tretman, pretpostavljam, bio je opet neuspješan. Vjera ne može biti izgovor za bilo kakav vid nasilja, bilo kakav vid zlostavljanja, uznemiravanja, bilo čega. Ako ćemo se voditi vjerom, onda okrenimo se vjeri i da vidimo šta zapravo vjera govori. Evo, ako ćemo krenuti od islama, ovdje nam je slučaj, kojim riječima Kur'an počinje? Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilosnog, milostivi samilosni. I to se ne mogu to dovoljno naglasiti, ne mogu to dovoljno puta ponoviti. Milostivi samilosni. Treća seansa je isto bila drugačija. Pored mene je seans prisustvovala moja majka. Ideja ovog puta je bila da je sihr ili šeitan bio u materici moje majke, što je tad u tim prvim danima trebalo da izazove homoseksualnost u meni. Taj dio mi je bio najstrašniji iz dva razloga. Jedan, što je taj tretman prema mojoj majci uključivao udaranje štapovima. Drugi strašan dio toga je što je otac stajao mirno pored i gledao to, slušao i nije prstom maknuo. Tako da je to s te strane dosta bilo brutalno. Ja sam tek izašla iz konverzije sa 17,5 godina, jer sam čula da on spominje neku prisilnu udaju, čega sam se ja prepala. Iako sam ja do kraja izdržala u smislu da mu ne dam satisfakciju, da dobije tu potvrdu od mene da je on bilo koga izliječio, ne mogu da kažem i ne mogu da slažem da se nisam kroz čitav taj proces plašila i za sebe i za svoj sopstveni život i kako će to da izgleda dalje. Konverzivna je onako jako manipulativna, jako je suptilna. On je sve vrijeme govorio bilo koje nasilje vršnjačko koje mi se dešavalo u tom trenutku, baš zato što sam dio LGBT zajednice, da je to moja krivica. Pazite, roditelj hoće i on se osjeća negdje odgovornim i pozvanim da uputi dijete u takvu vrstu tretmana ukoliko neko kaže da taj tretman daje rezultate. Mislim da je tu ključni problem kad je riječ o ovoj vrsti tretmana, ja čak znam da je prije više od 10 godina u Srbiji postojao neki centar za liječenje takvih osoba, znači da vi svjesno da date zapravo informaciju da će takva vrsta tretmana ima afirmativan efekt, ono što roditelj smatra afirmativnim efektom, mislim da je to vrlo neetično. Nažalost, posljedice su traume koje ostaju sa tom osobom, mislim, čak i PTSP, mislim, i neke duboke traume i stvari s kojima se klijent ne može sam iznijeti. Posljedice konverzivne terapije mogu biti mnogobrojne, ponajviše kad je u pitanju mentalno zdravlje, neka stabilnost, mislim, čitav je spektar. Od osobe koja može da nakon konverzivne terapije da osjeća se manje vrijednim, a i u samom toku konverzivne terapije, manje vrijednim, da nije u redu takva kakva jest i da je nešto potrebno da se promijeni. A da se promijeni zapravo neka suština osobe, što u biti baš i ne treba mijenjati.
Znači, da li treba liječiti homoseksualnost? Ne treba liječiti. Nešto što je Božje davanje, to su djeca, posle odrasli ljudi koji su tako rođeni i od kako je svijeta to je postojalo. Najteže što možemo mi biti da budemo agresivni prema tim ljudima. Ti ljudi ne trebaju opet da demonstriraju javno sa svojim opredjeljenjem, ali to su normalni ljudi, pametni, školovani koji su to uspjeli i sasvim normalno ih treba prihvatati. Pa ne znam sad da li je medicinski, da li se definiše kao bolest pa da se u tom slučaju liječi ili je to određeno stanje. U svakom slučaju ono recimo što ja primjećujem u zadnje vrijeme i ono što mislim i većina mojih poznanika isto često smo da kažem spominjali taj detalj pošto upada u oči, a evo sticajem okolnosti smo i roditelji tako dalje, da se ta nekako tematika značajno uvukla u sve da kažem segmente društva, a smatram da naročito nije primjereno recimo da se kroz neke animirane serije, crtanje, filmove i tako dalje, da ne kažem dječje programe direktno ili indirektno provlači ta tema. Postoji viđenje unutar našeg društva definitivno postoji viđenje da permisivnost spram homoseksualnosti uvećava broj homoseksualaca. Mislim, homoseksualnost je spolna orijentacija koja je oduvijek bila prisutna. To što mi nismo bili spremni kao u nekim sredinama tamo gdje su ljudi rigorozni, tu uopšte ne prihvataju, ih nema. Ne, već su oni dobro skriveni. Niko ne može sebi dati za pravo da se stavi na taj pedalj, da nekom kaže ti ne možeš biti vjernik zato što si gej, zato što si lezbijka, ti ne možeš biti musliman zato što si gej, zato što si lezbijka, bilo šta. Znači, samim tim stavljamo se nekako u poziciju Boga, onaj koji najbolje zna šta se nalazi u tvom srcu, šta se nalazi u mom srcu, šta se nalazi u svačijim našim srcima. Samim tim ta osoba sebe stavlja u poziciju Boga. A samim tim ta osoba čini najveći grijeh u islamu, širk. Samim tim ta osoba mora da se pokaje. Moj tata i dan danas prati moje intervjue, prati moje podcaste, prati sve ono što radim i srce mu je toliko puno ponosa, ali on i dan danas ne može da skine sa sebe krivicu da je on svom djetetu uzrokovao toliko bol. Da li treba liječiti homoseksualnost? Po mom mišljenju mislim da treba, jer smatram da je to jedan poremećaj, psihološki poremećaj koji treba usmjeriti da bude normalno neko razmišljanje svakog muškarca, odnosno žene. Da se možeš sjetiti šta je bila tvoja najveća želja s tih 15 godina kad pogledaš roditelje? Da me prihvate. Mislim da je moja želja u tom momentu bila da me prihvate, da se ta situacija, ako se već morala desiti, da se barem zaboravi u jednom momentu, da se magično vratimo, to jest prije tog momenta i da svijet nastavi ići svojim tokom.